Okay, my idols. Morning. Kumusta, no? Maayong adlaw ninyo tanan. No, maayong itong adlaw kay wala na bagyo dari sa Mindanao, mga idols. Wala na gaulan. Yes. No. Okay, adlaw karon nga Biyernes, nagihatag atong Big Boss source para karong adlaw gini, mga idols, no? Paki-subscribe, like, and share sa musabay sa ato ang pa one time, big time combination. Paki-subscribe, like, and share this video para ato na ning reveal ron matik dayon, no? Di na dugayon. So 3D short dress ni ato mga idol sa short dress nationwide ni. So base hearing and hot number combination, naputay hot number combination. So natay pa big time combination para karong adlaw. Sa gusto mo sabay ani, paki-subscribe dayon, no? Subscribe, like, and share, no? November 28 na taron. So 9 PM draw result day mga idols. 9 PM draw result 2-4-5, no? 2-4-5, 9 PM draw result 2-1-4 ato gapon. Hot number na to 2-1-4. So gihat pick pag ito na ako gapil 2-1-4. Okay mga idols, no? Okay. So para karong adlaw gini gihatag sa tuang source Big Boss. Utro na ko 9 pin draw result 2-4-5. Sige pangutana na to. Saan po daw pagsabay, i-watching video, tapusa, ganira yun yung mga idols. Isa lang guna, ganiran nyo ang video, di yun. Paki-subscribe, like, and share lang, no? Maura na requirements na to. O, matik na dayon, member na mo sa tong community dire sa YouTube channel. Kaya ako ang gipusan, gipus na ako, yung private na to nga, member na to, itagaan na to sila o pa big time combination. Sa gusto mo apel sa atong community dire, subscribe this video. Subscribe, like, and share. Matik mo rin requirements mo idol, no? Okay, reveal na to, reveal. Sika number, paki-share sa subscribe, like, and share. Okay, 1. Sika number. Okay, third number. Subscribe, like, and share. Third number. Oh, okay mga idols. Okay mga idols i-reveal na nato. Third number na. Paki-subscribe lang, subscribe. Sa gusto lang po mo sabay, no? Sa gusto lang mo sabay ning atuwa, no? O mo salig sa tong kombinasyon, no? Wala ipugsanay ni mga idols ang ato sa gusto lang mo sabay. Daghan na po nakasulay na to kadaugan, no? Katuto 1-6, target kayo sa to 1-2-3, 1-1. Sa patong nang gawas na to 2-1-8, no? Daghan na kaigo na to sa gusto lang po ning atuwa. Okay, og sa mahiligon sa sweat race 3D. Okay mga idols. O reveal na nato, reveal. Paki-subscribe na, subscribe. Okay, balik na to tangino, kompleto na to turon mga idols. Pasensya ng idols ay na-distract nagi distraction. Okay. At number combination, no, di kumpiyansa ni mo gawas ni diretong nang gawas ko nato, no. Ubay-ubay ni siya kinama po itong bis double iskalira nato, no, magatpick lang ko ani ug sa gusto mo sunod sa tuang guide pattern. Okay, 921 214 718 712 824 mga idols, no. 208 310 320 201 ug natay bis double, no. Bis double na to 112 221 110 pakirambol na ning kaning base double na to dini kumpiyansahan pakirambol bisa ginagmay lang ni atong double 112-221 110. Okay mga idols, maghatpi ko kani karon akong recommend ninyo 921 208 320 201, no. Okay ning double ay apil lang 310 basta kini tanan at number combination ni mga idols dini kumpiyansahan. Pero akong bisbit ninyo hatpick na ko 921 208 320 201. Okay ning double kanan, no. Pakirambol para sure ball. Og ato nang i-reveal ni mga idols, paki-subscribe na, subscribe, no. I-reveal na nato itong pa one time big time combination para karong adlaw gihatag sa tong source, no.
Adlaw nga Biyernes, November 28 na taron. Okay. I-reveal na nato ni ron ay kabalaka mga idols para karong adlaw gini. Paki-subscribe na, subscribe, like and share no. Sa gusto mo sabay, subscribe, like and share. Okay mga idols. Okay, sige na mga idol. Reveal na to. Reveal. Okay. So ako na ibalik og post ron ha. Ang makakita gyud ani katuning subscribe, like ug ning share sa video. Matik ma-notify din ni subscribe nato ron. Ako ning ipakita, ibalik ta ni ron no. I-short video ta ni ron kanilang mga idols para karong adlaw. Subscribe lang mo, like and share no. Ibalik yun nako, promise mga idol. Subscribe, like, and share. Aron ma-notify nako, ibalik ko ni rog post. Okay mga idol, see you. Subscribe, like, and share dayon.